filande oga do duwa ke batte Allah mpin kunne ke batte wala Allah tarinka subhanahu wa ta'ala ga fube kon wadanga agar kon wande bi min do wasu daga maduna gangi mu'mini su du walla no wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أخي المسلم ولو كما مواغر فوبك والنبي من دو وسودا نانتونا قفر جيسي موري واتغاندانا وصرغوندانا الله سبحانه وتعالى من هامور ونان قفر جيسي موري إكي ساغي ونا دو ساغا كاتيتي بتي ساغي ونا يوغر كوتا ونان قفر جيسي موري الله يا سبحانه وتعالى أنا الله كوتا أم نيم نجي أدنكي أغران تطوري مخا كو سريدا مخا مسلا سريدا مخا كونفيانس سرسو أنغا كونودا أنا مخوانت كونفيانس نكو الله باسك أبانا تنجامبان أبانا تجيلا غاتل أنغا يبي كيكو غنانيا أنغا خفر جيسي موري كاتي نورمال سريغا ميينجي kempa la fagar kenya ko nan tandanga annan kafre gesi muri anna du saga katiyeti beti inan dakhal lemma ko pose sradi an yuke kutenga ina dungandanga inan cheberindi beti ke kamanga inan dakhal lemma ko pose inan bireke ina sawondanda inan bireke lingondanda ina hamme ke bagang inan dugundi katti kotambe kalle melaka gasikan kamma kempalle ina kinindi gol nyangana su gol sir nyangana su gol lengam tuga dinga ina kinanga yawmal khiyamam kota salanga nyangana palle koy ken muhammad nati gani falle koy ken nanti inti khafre gesi murni ikama inti du sagan kati kama inti yampe murni ikama ma annati nkenga kan khadanna kota khore ken yawmal khiyamam kota Kesu man koyenga sasa Abdullah na koyenga nanti ko mama subhanahu wa ta'ala wanya men wona qafar gesi muri nan junubu manarang nan tastaghfirullah man debaran ani an junubu nya bakam astaghfirullah ayan kammeliti ana nabulen jidi ana fokka pam mahallemu ayana londini aljanna ayana fokapa ancembe ayana balaw ngirndinan kamma aya nyille na nyon gol sirinya ngana parce que men Allah subhanahu wa ta'ala kutan waqti yo kin golle na khosto khandanga yim anyim men ho ananya ngandanga hammi ana yilan tintondin Allah ya subhanahu wa ta'ala parce que ananya ngandanga jotem po khote parce que mumi ngani kaman kuta Allah dinyana ales Purta taga nana ame chenia yampana aitu nantinkini kutana ankini kutana mi mu'min timmanta ngana Allah kuta Allah ntaga tumana an chorbo ke no tampe nyani an qafr gesi murna Allah ya tasu an qafr gesi murna Allah ya nanta Allah yampima arisa fe fodi no nanti ko mengni sakki sor khen kamma أجنات أستغفر الله لكن يجسق أستغفر الله أسقون تيجي كم لا مخنق قاتوتين أستغفر الله كن كون أنا وتانه ملكا نيون كونتين دعا مكي كون أبلاسين ما جنا هيجي حقتين به سبحان الله كفر جسي موري كما أسقون تيجي أستغفر الله أجنا خنق أنت ملكا نيون كونتين دعا مكي كون أبلاسين magamundi sere sumiri nyeke ya khankama angal hammin kit annan min qotenen aga dangina nabi alayhi salatu wassalam sere suntu munyu ni nya khankama am munye ngangabantina qotan nabi munye sallallahu alayhi wasallam anga mulla Allah na sowoyli tindankenda mahmungu astaghfirullah agogonti an kompenno ho entraîner an kitungam poson no ho an korosu ngamma an kitindor munya namma ana astaghfirullah
astaghfirullah fi dantanto gabo siron mais wona fini sikki konanda fofana ay setan khasan bakam fillande ay tungo hinnanan ndungondinanda sikkande ayanga mingirni anduwa wona gobo astaghfirullah wa atubu ilayhi angana gobondi ta ay fini sikki sirona agabe nyana ka kibe sirona mais wofa fini sikki konanda fana ay setan khatan bakam fillande ay hinnanan dungondinanda sikkande ayanga min bakkan kamma parce que Allah subhanahu wa ta'ala ala nabi garanti ken adi sallallahu alaihi wasallam nat Muhammad nti iyangan qatan nki Allah nti iyangan qatan angano anga bireni ino homus nti iyangan qatan comme ngel fubenya nabi la salih soro wali ngel fubenya hud soro wali ngel kebenya shuaib soro wali ngel kebenya nuh soro Muhammad haranganti bireni fino igana meleke musunti yangan qatan man hakin komoga kiteni jama ken ko komoko wati astaghfirullah inti kamungri iga yangan qaten ngirndo wadango anti nyengri na ga yangan qaten ngirndo wadango aynyana an wosuro avion no ko analaga woyola wala na woro boto andaga yolandindi wala ananye intralan tuwe mi anti wayangan qatan comme umma fano nyangan qatu mokho donc janka muslimon droit istighfaru ngobondini ifini nokho annabi alayhi salatu wassalam amagira kono nanti soro jama khar khafere gesi muri allah ya ike muhammad yudu sagana kat allah ya kota kemeta faremu dutto kemeta gatni astaghfirullah wa atubu ilayhi atahun astaghfirullah wa atubu ilayhi awre soni kan kane ni khafere gesi muri ni kama ndu saga katin kama oguna ite astaghfirullah no khus oguna sere ma khante foguna dugut onati allah ganna safi konna non dangade iger ko yinda ngam ko be astaghfirullah no subhanallah parce que an kana konna no on tan diga ne keko anda kama bonondi anda no kundwa ya khalle ma fe jiku burgume nyan an kundwa subhanallah même tsereke be ganu khudun qullah khunu danga taga khili kat dina aga khili kat allah bana lemmaho aga allah koyni khaliban an gabanti kenyi mabunundi nan qoto seresu subhanallah yo annabi alayhi salatu wassalam ar wonya mernanti soro jama ka khafre kesi muri allah ya khana dusaga kat allah ike muhammad yitina allah nga nyampi makhidu dusaga katte kota kemeta ikon kemeta qui est kon kemeta noqi wati kon tanyereta pourtant allah yampa muhammad kem makhagar junubu be aga deber nada gum fube deber subhanallah junubun tay allah tangana kisi mais akin khafre geshi murini allah ya anke ni mana khafamu ngebe dan kem pakangani junubu ora gantin astaghfirullah katam bi allah yimtrin medam mu gira kono khana nati junubu ngananyang antalla nyaga nan khafre geshi mu anga tastaghfirullah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala yampana maka ana qosanga mike surandan wallahi alazim wallahi wala yusa allah ya subhanahu wa ta'ala wometene woga kutene khawu kute wakati so dusa kata allah bana kundu anga kutano kombe kebe no anna dusa kate ken kombe no anan tubu kiran ken kombe no ani duto khilare sin kam anan tubu allah subhanallah kenya na go khile nant soro jama khasuna dusa kata allah wa tubu ila allah zamia allah wasu akhiran wasuna dusa kata allah al mu'minin yakhir khirinde al wakhir ayyuhal mu'minun la'allakum tufilun mu'mini khardusa kata allah ya kudo manha kana kafir gesi muri khananya famun karandana khananya takasad khananya takdar kitana allah jomina kha allah wonya mernanti onan kafir gesi muri annabi alayhi salatu wassalam agana isakki sor khen kamma agani ko piramen putu katidu ay duwa woni ngobon kono may kono khaynanti astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi ay ke kono tani siki sa fe foni yogoni noko annabi alayhi salatu wassalam ay du sagan kati kamanga nanti ili du sagan kati kamane ke ba bana geni aya geni brandindana aya sigin tengeni ti bre aya masigin tengeni ti idui ili du sagan kata allah ya farenta alayhi salatu wassalam nantanga na ke duwa ko angana ke duwa ko anjuno mu ke gena nya harf fangem bambuse nya allah yampana pour que allah farengel fambus fangem boko mancha nya ko parce boko mancha
anta kuti aranya mo gobo anya hon kani me bo ko mancha mulli murna ji ko mulli murna bambu singda batte anya nyinte bambu seke wal ha bambu singda batte farele fa ko ina nanti anjunu bongo kasafo ak khoro angna duto ke min astaghfirullah Allah yanjunu bokke ayasu yampana makharan junu bokke kanani agananya ko bambuse mo khonya ko boko manchani nokto ga yin ko yiti dere nga sikke mo khombe yite ndi dere nga sikka gana korome aga yankan mo khombe anan junu bokke subaka mo kundunya kenya nabi ali sallallahu alaihi wasallam al khanu wadanga khay duwa ni tanni no inshallah mo gari khako anani sen abakar gari tindi angana Allah kuta angan kawanti junubu ngana nyanga angan kawanti dusa gana kata Allah ar duwa ni tan niko sen abubakar da ada ngani tahu ngani gili taxar xeke anga duwanga ku Allah ga yampana max mo gari kun ko taxu tan ni dro khoto ninke nanke istighfaru ngobon khafar gesi mur Allah ya anna dusa ga kata Allah yampana max angar junubu kebe su debere agando Allah na khanya ken junubu gantando tege fona kha amo wali naburey amo wali yebaga max amma ken kama adam remme ke haqqenga amma bonondi amma ma khanja fi junubu ken nyi mad Allah yimuna khanya angu kuti mo khosu anya fainde kutenya anyati lawra kutundenya kuto yesu akatnya naga jongin and Allah na khanya ang fanqen anta anta khiyilleni angana khafre kesi muri Allah ya Allah yamparan amma ken gunjunubu subhanallah mo gari taxitan bi iznillah way continue do khafre gese ke istighfar mbatinga aga fube sunu komenga